এত বুদ্ধি আমি সালা বুঝি নাই বিনিময় করে এত বুদ্ধি আমি সালা বুঝি নাই সবাই বলে পিয়াজ রসুন খাবার কবু ভালো লাগে খাবার কবু ভালো লাগে পিয়াজ ভাজা গেলে দিলি না দিনইটা তোর সুয়াদ নাই দিনইটা তোর সুয়াদ নাই পিয়াজ ভাজা গেলে দিলি না भगवान के देखो कुर्मी सेना गांव चलो कुर्मी मोया सेना देखियो कुर्मी सेना चेक करी पर देखो तो बम बम ए बसो भाई बसो बसो जाओ जो बम देखो तो फल पे एंजॉय करो तो टुचो मामलन को अब अच्छे वर्ष दे मुख्यमंत्री को आउट रिक्वेस्ट करे दिने न 5 दिन को छुट्टी दो माँ तो सरकार लोग 5 दिन 10 दिन वालों भल लगे हैं 5 दिन को छुट्टी दे दे अपन लिखे दे पेट रे मो कहूँ बसंत हेमराम मोहन चंद्र छुट्टी दरकार और ये घर मांस पिटा तो छुआ स्कूल जाते बुझे 5 दिन को छुट्टी दे যেমন ভারত সরকার চাঁদিপুরে পরমাণু পরীক্ষা করে ওই যে কুর্মী সেনা কুর্মী মহিলা সেনা আজ বন্ধ পরীক্ষা করছে এটা তো গভর্নমেন্ট না এটা প্রাইভেট ওটা ভারত সরকার করে এটা কুর্মী সেনাই করছে কে ঠিক লাগছে না এ মা বোন বলো ঠিক লাগছে তো পরম আসলে তো পরম মন্দ তো দেখো দেখো ইয়ার পরে টুচু মহামিলন বাজার উঠবে ঘর ଅଛି ଏତେ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲାଣି ହଁ କିଛି କରିବି ବସ ଚୁମାରି ଯିଏ ରହି ଯାଇପାରିବ ଡରୁଛ ঠিক আছে দিদি যাচ্ছে এর কার্যক্রম আছে দিদি তো ছাড়তে ইচ্ছা নাই মাছ পিঠা খাবার জন্য ছাড়ার ইচ্ছা ছিল তো আর একদিন সুযোগ দেবে দিদি আর ये भेज भी हम देंगे भेज में देगा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ काल भी थे आज भी काल भी थे आटे नवरा समय संग फोटो 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 नवरा अच्छा सब सब चिड़ाओ फोटो हाँ निरंजन समस्त फोटो नहीं फोटो उठाओ आसो आपको सुन डंडा वो चिड़ाओ डंडा वो घंटा पर्यंत आपण देखिए पूरा वीडियो शूटिंग करो कैमरा दिए देखाओ कैमरा मोबाइल पूरा शूट करो और छाड़ो लोके देखो इटा আছে চাকরি
পাগল ভান্ডারের কাম জন ভাড়ুয়া জন বলেছেন দেখো বম যাই আছে ওর আগে দেখো কি করা যায় কি করি পারে পড়বি জানায় তুমি মনে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ହଁ ରୁହ ବସ ଟିକେ ତୁମେ ନାଇଁ ଯାଅ ଆଜି ଥାଉ କିଆ କହି ନାଇଁ ପାରି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ ତ पूरा कैमरा का सफर बताओ कैमरा पूरा देखो पूरा कैमरा से बोटे ऑन करके पूरा दियो पूरा এটা তো তোমা মিলনের বম বটে আর কুড়মি সামার বম বটে সরকার কে যাই ওই জায়গায় নিয়ে এটা বহুত ছোট জিনিস আমাদের জন্য ঠিক আছে পুরো ক্যামেরা উঠিয়ে দেখো